जोहार सागुन सेता सानाम कोगे आमगे आमिज बायरी यूट्यूब चैनल पाठा को सानाम कोगे सागुन दाराम गाते को नोआ दुनिया धरती रे जुदी खूब रस्कते तहां सेनाय बन खाज ताहले आबो जीवन रे दुलड़ दो मिटन खूब गुरुत्वपूर्ण विषय कना। नोआ दुलड़ ताला तेगे आबो आयमा गोटांग जटिल जटिल कमी हो खूब सहज तेबन कराव गद का। इन दो नोआ दुलड़ रिया कथाñ लैया जहां पढ़ाव प्रति दुलड़, दिसोम प्रति दुलड़, गाते प्रति दुलड़, जुरी प्रति दुलड़ और आयमा नोंकाना दुलड़ मेना। ओना खो झतो सरेस दुलड़ दो हुयुक कना आयो बाबा दुलड़ जहां गिदरा प्रति दुलड़ तहना। नोआ दुलड़ गे नोआ धरती पुरी रे झतो खो सरेस दुलड़ और जहां को लिया निस्वार्थ दुलड़ और बाकी दुलड़ दो आबो बन बाड़ाय गया। नोआ नितो जहां कलिजुग बन सेटर कना नोआ कलिजुग रे दुलड़ निये हो आदि रकम व्यवसा आरंभो कना। तो जायक ओना को दो आलोचना विषय दो बांग कान ताबोना। नोआ पृथ्वी रे नोआ दुनिया धरती रे झतो खो सरेस दुलड़ दो हुयुक कना आयो बाबा दुलड़। ओना खातिर को लैया आयो बाबा दुलड़ दो गिदरा प्रति जहां तहेना ओना दो निरट और आदि माने खाटी दुलड़ और बाकी दुलड़ को दो मिटन फैक्सिंग दुलड़ कना। उनकाना गे मिटन हुडिज माछा कहानी तेन दो कहानी तालातेñ बुझाव बना आयो बाबा दुलड़ तिना मिटन आबोआ जीवन रे एप्लीकेबल से तिना मिटन गुरुत्वपूर्ण रोले प्लेया। चलो ताहले गल्प बन आंजम लेगे और गल्प आंजम माड़ांग रे नोंकाना मोटिवेशन कहानी स्पीच फैक्ट इनफॉरमेशन नाम लगी नोआ चैनल सब्सक्राइब का तबन पे कारण नोआ चैनल पे सब्सक्राइब लेखाय अब सानाम कोते गे नोआ दायित्व दो शुधु नोआ आमगे आमिज बायरी यूट्यूब चैनल दो बांगा सानाम मानमी गे नोआ नेल काते किछु प्रोग्रेसिव काते आबो जीवन रे किछु प्रोग्रेसिव काते आबो जीवन रे जाते लाहा डहार बन लाहा इदी मा ओना गे नोआ यूट्यूब रे दो मिटन उद्देश्य। चलो ताहले देरी बांग काते वीडियो बन आरंभ लगे गाते को नोआ दो खूब मिटन सिंपली और खूब मिटन गुरुत्वपूर्ण हपन 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 कहानी कना। नोआ कहानी तालाते अब आयमा सिकनत बन नाम दाड़ा। गल्प दो नो नोंकाना कना मिटन 80 बछर रे मिटन हाड़ाम बाबा हर और आज मिटन गिदरा मिटन बागान रेकिन दुड़ुब लेना। एबार दुड़ुब परे ओंडे ओना सुर रेगे बागान सुर रेगे मिटन काहुई हेज एना। काहुई हेज एन खाय दो एबार उनी 80 बछर रे जहां हाड़ाम उनी आजिज बाबू ताय कुली कना बाबू उनी दो चिली कनाय। आदो उनी बाबूई लैया बाबा नुई दो हुयुक कना काहू काहू कनाय। तारपरे आबार आरो हाना नावा किन गल्प बाड़ाया गल्प बाड़ा परे आरो किछुक्षण परे आरो मिटन काहुई हेज एना। उन समय कुली कना बाबू नुई दो अकय कनाय। आदो उनी आरो लई किया जे किछुक्षण मार गे तुई लियात मिया बाबा नुई दो काहू कनाय। तारपरे आरो गल्प बाड़ा एकिन आड़ा बाड़ा एकिन आरो किछुक्षण परे आरो कुली कना ले बाबू नुई दो अकय कनाय। आदो लिया आम दो बाम आंजम टिकिया से चेद बार पे धाव लियात मिया नुई दो काहू कनाय नुई दो काहू कनाय। तारपरे आरो ओंका गे किछुक्षण परे आरो कुली कना बाबू नुई दो अकय कनाय। एबार पे पुन धाव कुली परे उनी गिदरा दो माने रागी काते मेताय कना आम दो बुझाव शक्ति हो कम आकान तामा तीना धाव लियात मिया नुई दो काहू कनाय काहू कनाय काहू कनाय आम दो बुझाव गे बाम बुझाव दाड़ा कना। गाते को पे पुन धाव लई परे गे उनी गिदरा बिरक्त काते आज बाबा चेतान आजा रागी प्रकाश किया से मोचा मोचा लई उतर दिया। एबार 80 बछर रे उनी हाड़ाम चेद हो बांग लई काते हतबाक काते ओड़ा सेद चलायना। ओड़ा सेद सेन काते मिटन डायरी अगु किया। डायरी अगु काते मेताय कना बाबू नोआ डायरी कटी आम खूब मनोजोग काते पढ़ाव में। एबार उनी बाबू गिदरा ओना मनोजोग काते पढ़ावा ओना डायरी रे नोआ गे ऑल ताहे कना तेहेन खोज प्राय अड़ी दिन माड़ांग रे जखन आजा उनी बाबू गिदरा बयस ताहे कना 3 बछर उन समय
ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱩᱱᱤ ᱟᱡ ᱵᱟᱵᱟ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ 30 ᱫᱷᱟᱣᱮ ᱠᱩᱞᱤ ᱞᱮᱫᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱱᱟᱭ, ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱱᱟᱭ, ᱟᱡ ᱵᱟᱵᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ 30 ᱫᱷᱟᱣ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱦᱩ ᱠᱟᱱᱟᱭ, ᱠᱟᱹᱦᱩ ᱠᱟᱱᱟᱭ, ᱠᱟᱹᱦᱩ ᱠᱟᱱᱟᱭ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱠᱳᱱᱳ ᱵᱤᱨᱚᱠᱛᱚ ᱵᱟᱭ ᱯᱷᱤᱞ ᱠᱟᱜᱼᱟ। ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱚᱱᱟ সময় বদল আকানা, মেনখান 2 ধাও সে 3 ধাও কুলি কাতেদ গে আজ বাবা চেতারে মিটেন বিরক্তি প্রকাশ কাতেদ নিতো আজ বাবা চেতান রে মিটেন বিতৃষ্ণা তৈয়ারক কানা। যাতে কো নোয়া দো সময় রেয়াক গে মিটেন পরিণাম কানা। নিতো আবো এতবন মডার্ন ইদি কানা, এতবন মডার্ন ইদি কানা আর মানে লই বাইরে আবরেন কাটি কাটি কোড়া গিদরে কুড়ি গিদরে কো এত কো মডার্ন ইদি কানা। ডিউটি খোঁজ মাকো পছলক কান গিয়া, তাছাড়া আকোয়া যাহা ন্যূনতম কর্তব্য ওনা হো বাকো করায়েয়া। তো নোয়া কাহিনী তালাতে আবো সানাম ñeñeliya বয়হা কো ঠেজ কিন আরদাসা নোয়া দুনিয়া ধরতি রে বারিয়া হর যত খোঁজ আবো খোঁজ মানে আবো খোঁজ লাতারক সেনা কোয়া উনকু দো কো হুয়ুক কানা 1 নম্বর হুয়ুক কানা কো আয়ো বাবা, দ্বিতীয় নম্বর হুয়ুক কানা কো শিক্ষক। যদি সারি প্রকৃত শিক্ষকে হুয়ুয়া উনি তো সব সময় খোঁজা ইনি ছাত্র মারাং সেদে চালাক মা, চেতান সেদে চালাক মা। আর যদি সেরকম শিক্ষক যদি হুয়ুক খাজে তো আবো বন বুঝেত গিয়া শিক্ষক রিয়া মিটং ডেফিনেশন তো নোয়া দো বাঙা ইন্টেলিজেন্ট মানে গে গুড টিচার ওনা দো কোনো দিন বাং কানা, ওনা রিয়া দো কোনো ব্যাপার দো বাং কানা। ইন্টেলিজেন্ট ইজ এ নট গুড টিচার। এমনি নর্মাল মানুষ হো কিন্তু গুড হুই দাড়েয়া কো, ওনা শক্তি দো আবো ঠেজ মেনাআ। ইন বার বার ইন লই কাত বনা যে মানমি জীবন দো মিটং বঙ্গা বুরুয়া জীবন কানা। নোয়া জীবন আবো চেদ কাতে বন ডিলা ওনা দো আবো ঠেজ গে, কিন্তু সানাম মানমি গে বন বুঝেও মা আবো ভিতর রে দো অফুরন্ত মিটং ভগবানা দাড়ে মেনাআ। যাই হোক নোয়া কাহিনী চেদ কাপে আঞ্জম বুঝেও কি আইনো বñ বুঝেও দাড়াতা। তো নংকানা গে প্রতিদিন সেটা মোটিভেশন কাহিনী, মোটিভেশন স্পিচ আর মোটিভেশন কিছু ফ্যাক্ট আগু কাতে আপে কো সামাং রে প্রত্যেক মর্নিং হিজুয়া। নোয়া চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে পারবে, কারণ সাবস্ক্রাইব লেখাই বন আবোয়া যাহা চিন্তা ভাবনা রে কিছু পরিবর্তন হই আর পরিবর্তন দো লাগতি কে তাবন কানা। ইংরেজিতে মিটং কথা মেনা চেঞ্জ ইজ দ্য কনস্ট্যান্ট ল অফ নেচার। যদি নোয়া প্রকৃতি রে যদি আবো বাবন এডাপ্টেশন দাঁড়া সে বাবন এডজাস্টমেন্ট দাঁড়া তাহলে বিলুপ্ত হতে বাধ্য। যুগ সালা তাল মিলেও দো নোয়া মিটং আর্ট কানা। নোয়া দো ঝত মানমি গে আর্ট দরকার, কারণ নিতো আবো সময় রে চেদ লাগতি মেনা। নিতো আবো সময় রে লেখা পড়া কাতে নিতো আবো যাহা হক আইদার বিরুদ্ধ রে আবো তিঙ্গু কেটেজ কাতে আবো জাতি ধর্ম আবো দিশম নোয়া প্রতি আবো শ্রদ্ধাশীল হই তাবনা। যাই হোক নোয়া ভিডিও দো আডিগান হর হয়তো দুঃখ पे प्रकाश या बांखाज पे लिया आले दो आयो बाबा ले कुसिया को गया ओना कथा दो बांग कना। एखोनो अडिगान परसेंट मानमी मेना को जहां आयो बाबा कथा बाको माने आंजोमा बाको आंजोमा, ताछाड़ा आयो बाबा अनेक दुख कष्ट को एमा को उनको को लगे गे स्पेशली ताहलेना। जाय होक नोंकाना गल्प मोटिवेशन कहानी दिन सेता हजुआ। तो लाइक शेयर कमेंट ताबन पे আর इन बार बार लई का नोआ चैनल दो आमा इना सानाम हला चैनल कना जहां कोले भूल त्रुटि लेन खाय दो कमेंट तालाते लई पासना ताबन पे ओका करे एडिशन हुयुआ, ओका करे आरो किछु ऐड हुयुआ। मा एनखान सानाम को गे आर मिद दाव जोहार।